बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही मकर संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। काहेकि ना ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे आपणको अनेक क्षेत्र रे सतर्कतार आवश्यकता रही, किंतु आउ किछि क्षेत्र रे आपणको बहुत बड़ सफलता मध्य मिलिबाको जाउछि। तेबे केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रही से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती सूर्य। तो एही मकर संक्रांति को सूर्य आपणकर पंचम भावरु आपणकर षष्ठ भाव को प्रवेश करिवे। तेबे आपणकर राशि ठारू षष्ठ भावरे सूर्यंकर गोचर को शुभ बोली माना जाय थाए। तेबे बंधु माने मंगल मध्य जेहेतु आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करिवे, तो ही मकर संक्रांति परे आपणकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। कांधरे आपण टिके जंत्रणा अनुभव करि पारंती। सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करिबा आपणकर क्यारियर एवं फाइनेंस पई भल रहिबो, किंतु जेतेबेले आपण बाहर को केवाडे ट्रैवल ले जाउछंती सेतेबेले आपणको आपणक स्वास्थ्यर टिके विशेष जत्न नेबार अछि। बाहर खाद्य को आपण जेते पारिबे अवॉइड करंतु। जेते पारिबे आपण निजर घरर हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। जंक फूड फास्ट फूड ए सब को आपण अवॉइड करंतु। नचेत सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। केवल 23-24 जनवरी पर्यंत आपणको टिके निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबार अछि। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो विद्यार्थी मानक पई मध्य मकर संक्रांति परे समय बहुत भल रहिबो। जेहेतु गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि, तेणु आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धिमत्ता बढ़िबो। आपणक मनरे पाठ पढ़ा पाई आपणकर आग्रह सृष्टि हेबो। पूर्वरु आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागु नथिला, किंतु आपण लक्ष्य करिवे जे पाठ पढ़ारे धीरे धीरे आपणकर आग्रह आसीबो एवं आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे अनेक सफलता मध्य लाभ करिवे। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन रे मध्य आपण एही मकर संक्रांति ठारू एक बहुत भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। कारण पूर्वरु आपणकर पंचम भावरे सूर्य एवं मंगल गोचर करुथिबा हेतु आपणकर पार्टनर को मध्यरे बहुत अधिक एग्रेशन एवं क्रोध देखिबाको मिलुथिला, किंतु एही मकर संक्रांति परे परे समस्त ग्रह माने आपणकर षष्ठ भाव को चली जिवे। केवल गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। तेणु पूर्वरु आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि डिस्टर्बेंस थिला, जहाँ भी किछि समस्या थिला, से सब दूर होई जिवो। पुणी थरे आपणक मध्यरे संपर्क ठीक होई जिवो। आपण निजे निजर भूल को बुझी पारिबे। आपणकर पार्टनर मध्य निजर भूल को रियलाइज करिवे। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग बढ़िबो, भल पाइबा बढ़िबो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो। तो मकर संक्रांति परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। वैवाहिक जीवन रे किंतु आपणको बहुत अधिक सतर्कतार आवश्यकता रही, जेहेतु आपणकर वैवाहिक जीवन आपणकर सप्तम भावर अधिपति शनि आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं वर्तमान आपणक राशि रे शनि अढ़े चलीछि। एहा व्यतीत आपणकर सप्तम भावरे राहु गोचर करुछंती। तेणु समस्त दृष्टि देखिबाकू गले वैवाहिक जीवन प्रति आपण को अधिक सतर्क रहिबार आवश्यकता रही। जेहेतु शनि आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं राहु सप्तम भावरे गोचर करुछंती, तो छोट छोट कथा को लेकिन आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर होई पारे। आपणक मध्यरे
କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ। ତ ଏହା ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।